यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखिरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बताता चलूँ कि किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ किताबें भी हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। बताता चलूँ कि अब तक हम खुदा के फ़ज़ल से मुकाशफा की किताब उसके तीसरे बाब तक जो है वो देख चुके हैं। और आपको याद होगा कि अब तक हमने उन कलीसियाओं के ताल्लुक़ से जिनका तज़किरा हमने मुकाशफा की किताब के पहले बाब में पढ़ा, जहाँ पे यीशु मसीह सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है और सोने के 7 चिरागदान वो 7 कलीसियाएँ हैं जो किसी ज़माना में एशिया कूचक में मौजूद थी, जो आज तुर्की है। और यीशु मसीह उन 7 कलीसियाओं के दरमियान फिरता है और तमाम कलीसियाओं का जायज़ा लेता है और हर कलीसिया का हाल उस पर ज़ाहिर किया जाता है। कुछ कलीसियाओं को शाबाश के अल्फाज के साथ याद किया जाता है और कुछ को तंबीह की जाती है और कुछ को कुछ छोड़ने के लिए, कुछ अपनाने के लिए कहा जाता है। बिल तरतीब ये 7 कलीसियाएँ एक दूसरे से 25, 20, 30 मील के फासले पर थीं और ये कलीसियाएँ जो ज़माना में मौजूद थीं, आज इनमें से बहुत सारी कलीसियाँ जो हैं वो नहीं हैं। नाज़रीन, अब तक खुदा के फ़ज़ल से हम मुकाशफा की किताब में से छठी कलीसिया का तज़किरा जो है वो पढ़ रहे हैं, जो कि फिलदेल्फिया की कलीसिया है। आज फिर हम खुदा के कलाम में से इस कलीसिया के ताल्लुक़ से देखेंगे। मैं आपके लिए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा फिर मैं आज आपके लिए पढ़ूँगा। लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दस में एक स्तून बनाऊँगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूँगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बाइस ठहरे। आइए दुआ मांगे। खुदा कादिर मुतलक खुदा, सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे कदूस बाबरकत नाम को मिले। हम तेरे नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं कि आज तूने ये बड़ा मौका हमें दिया ताकि हम सारे मिलकर तेरे कलाम अक़दस को सीखें। इस वक्त जो तेरा कलाम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं सब के लिए बरकत चाहता हूँ। अगर इनमें से कोई बीमार है तो यीशु के जलाली अलकादर नाम के सबब से शिफा पाए और तेरी कुदरत का बड़ा गहरा तजुर्बा करे, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। नाज़रीन, पहले भी हम सीख चुके हैं, मैं सिर्फ दोहराई के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दस में एक स्तून बनाऊँगा। मैंने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने ये बात रखी कि किस तरह से खुदा का बंदा यूसुफ जो है वो गुनाह पर गालिब आया और किस तरह आज भी वो किताब मुक़द्दस में एक स्तून की तरह खड़ा है। यहाँ पे स्तून से मुराद कोई जिस्मानी ज़ाहरी या मादी चीज़ नहीं है, बल्कि वो पायदारी, वो इस्तेहकाम, वो रूहानी मजबूती है और वो इज़्ज़त वक़ार है जो खुदा ताला किसी भी मुक़द्दस को देता है। हम शागिर्दों के बारे में जानते सिवा एक के, हमें नज़र आता है कि वो 11 शागिर्द जो यीशु मसीह की मुक़द्दस राह पे चलते रहे और जिन्होंने अपनी जानें भी मसीह की खातिर कुर्बान की, वो में सुतूनों की तरह किताब मुक़द्दस में दिखाई देते हैं। और भी बहुत सारे मुक़द्दस लोग हैं, अंबिया हैं, मुक़द्दस हैं, रसूल हैं, जो खुदा उनकी राह पे चलते रहे, हालात पर गालिब आए और उन्होंने डट कर हालात का मुकाबला किया और खुदा उन्होंने स्तून बनाया। इसके अलावा खुदा का कलाम में बताता है कि खुदा के मक़दस में कलीसिया जो है, खुदा के लोग जो है वो खुदा का घर है, खुदा का मक़दस है, खुदा के घर में स्तून की तरह हैं। और इसके लिए किताब मुक़द्दस में से
میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غالب آنے کی صورت میں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ غالب آنے سے مراد یہ ہے کہ حالات پر غالب آنا، گناہ پر غالب آنا، چیلنج پر غالب آنا، لاچاریوں، مصیبتوں، دکھوں پر غالب آنا، اور اس کا اصل مطلب ہے اپنے ایمان میں قائم رہنا اور مضبوطی پائیداری سے قائم رہنا، حالات کا ڈٹ کر سامنا کرنا۔ اس صورت میں یسوع مسیح اپنے گھر میں، اور گھر سے مراد یہاں پہ کسی لکڑ، پیتل، پتھر کی بلڈنگ کا تذکرہ نہیں ہو رہا، گھر سے مراد ہے خدا کی حضوری، خدا کی معموری آسمانی گھر جہاں پہ ابدیت ہماری شروع ہوتی ہے، وہاں پہ ہمیں ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا غالب آنے کی صورت میں۔ کلیسیا جو ہے وہ خداوند کا مقدس ہے۔ کتاب مقدس پروو کرتی ہے کہ ایک سچا ایماندار، ایک راست باز، اگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے اور درستگی کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ چلتا ہے تو اس غلبے کی صورت میں وہ خدا کے مقدس میں قائم رہے گا اور وہ کبھی گرایا نہیں جا سکتا۔ خدا کے مقدس کلام میں دیگر حوالہ جات ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ستون کون ہے، اور کلیسیا ہی حقیقتاً جو ہے وہ ستون ہے۔ خدا کے مقدس کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں 17ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں 17ویں آیت، جہاں پہ کلیسیا کو خدا کا مقدس کہا گیا ہے، اور ہم ایک مقدس ہیں، یعنی ایماندار جو لوگ ہیں وہ خدا کا مقدس لکھا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ یعنی اس سے مراد کوئی پتھروں کی بنی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی لوہے کی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی کانسی کی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی کسی دھات کی بنی بلڈنگ کا تذکرہ نہیں، بلکہ خدا کا مقدس جو ہے وہ کلیسیا ہے، راست باز ہیں، ایماندار ہیں، خدا کے ممسوح ہیں، خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، وہ خدا کا مقدس ہے۔ اور دوسرا حوالہ 2 کرنتھیوں 6 باب اس کی 16ویں آیت مقدسہ، جہاں پہ ایمانداروں کو خدا کا مقدس کہا گیا ہے۔ 2 کرنتھیوں 6 باب اس کی 16ویں آیت مقدسہ لکھا ہے، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ تو 2 کرنتھیوں میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا کا مقدس حقیقتاً کلیسیا ہے، خدا کے لوگ ہیں، خدا کے ممسوح ہیں، خدا کے بلائے ہوئے راست باز لوگ ہیں جو خدا کا مقدس ہے۔ تیسرا حوالہ خدا کے مقدس کلام میں سے ہم دیکھیں گے افسیوں کے نام خط، افسیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 2 باب اس کی 19ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت مقدسہ تک ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھر کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ تفصیل میں بتایا تھا، جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تو غالب آئے گا تو میں خدا کے گھر میں ستون بناؤں گا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ستون خدا کے وہ لوگ ہیں، مقدسین ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، جو غالب آئے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ خدا کا بندہ نوح اس زمانے میں غالب آیا، اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، ہنوک غالب آیا، اور پھر جب ہم ایمانداروں کے باپ پر نظر ڈالتے ہیں، ابراہم پہ، جو ایمانداروں کا باپ ہے، ایک ستون کی طرح کھڑا ہے، وہ غالب آیا اپنے زمانے پر، حالات پر، واقعات پر، اس خواہش پہ کہ میں اپنے خاندان، قوم، قبیلے سے جڑا رہوں، سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہ بیابان میں آ گیا
और एक बियाबानी ज़िंदगी बसर की और गालिब आया शहरों पर, दुनियावी लज़्ज़तों पे, खुशियों पे, इंसानी ज़ात पात पर गालिब आया और खुदा के लिए सब कुछ वक्फ किया। और सबसे बढ़कर उसने क्या किया, बेटे की मोहब्बत जो दुनिया में सबसे अजीम मोहब्बत है, जब खुदा ने कहा कि अपना बेटा कुर्बान कर दे, तो ज़ाहिर है बहसीत इंसान उसके दिल में ये ख्याल किस कदर गालिब आया होगा कि खुदा की खातिर मैं भला अपने बेटे को कुर्बान कर दूं तो अगली नस्ल कहाँ से चलेगी। लेकिन वो गालिब आया। तो यूं रसूल कहता है कि हमारी बुनियाद भी इन्हीं मकदसों पे है, इन्हीं रास्तबाजों पे है, इन्हीं खुदा के बंदों पे है। अगर हम खुदा के बंदा मूसा पे निगाह डालें तो इब्रानियों का मुसन्निफ 11वें बाब की 23-24 आयत में कहता है कि मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया और मसीह की खातिर खजानों को नाचीज जाना, और उसने फिरौन का खौफ अपने दिल में नहीं रखा और मसीह की खातिर अपनी कौम के साथ बदसलूकी बर्दाश्त की। खजानों को नाचीज जाना यानी दौलत को नाचीज जाना, ओहदे को तरक कर दिया, उस वक़्त की जिस्मानी ख्वाहिशों को, लज्जतों को, जवानी की ख्वाहिशों को तरक कर दिया, बियाबानों में भाग गया, गालिब आया। तो रसूल हमें याद दिलाता है कि और रसूलों और नबियों की न्यू कहते हैं बुनियाद पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। हम भी उन्हीं स्तूनों के साथ शुमार होते हैं, उन्हीं मुकस्सों के साथ शुमार होते हैं, गालिब आने की सूरत में, जो अपने ज़माने हालात पर गालिब आए। आगे 21 आयत में लिखा है, उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदा में एक पाक मकदस बनता जाता है और तुम भी उसी में बाहिम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। तो खुदा का मकदस, खुदा का मस्कन लकड़, पीतल, पत्थर, सोने, चांदी, कांसी का बना हुआ नहीं है। जैसे पौलुस रसूल ईमाल की किताब में जब अथीने में थे तो उन्होंने कहा कि खुदा हाथ के बने हुए घरों में नहीं रहता बल्कि वो दिलों में, रूहों में बसेरा करता है। तो यहाँ पर हम जो हवाले पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें मालूम होता है कि खुदा का मकदस क्या लकड़ से बना होता है, पीतल से बना होता है, पत्थर से बना होता है, सोने से बना होता है, चांदी से बना होता है? हरगिज़ नहीं, बल्कि रास्तबाज, ईमानदार, ममशू, गालिब आने वाले लोग खुदा का मकदस, खुदा का घर होते हैं और हम खुद भी खुदा का घर बनते चले जाते हैं। अगला हवाला खुदा के मुकद्दस कलाम में से खुदा के मकदस के लिए, जिसका तज़किरा मसीह यीशु ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया के साथ किया कि अगर वो गालिब आते तो खुदा का मकदस बनते चले जाते हैं। पहला पत्रस 2 बाब 4 और 5 आयतें मुकस्सम देखेंगे। पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी 4 और 5 आयतें मुकस्सा लिखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर, उसके मुराद मसीह है, याद रखिए। 5वीं आयत में लिखा है, और तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। तो हमें मालूम होता है कि खुदा का जो मकदस है वो हकीकतन ईमानदार, रास्तबाज लोग हैं और गालिब आने की सूरत में यीशु मसीह कहते हैं मुकाशवा की किताब 3 बाब 12 आयत मुकस्सा में, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक स्तून बनाऊंगा। तो हर बिलीवर, हर रास्तबाज, हर ईमानदार, हर ममसू, हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर, हर रास्तबाज, हर
نجات یافتہ شخص خدا کے مقدس میں ابدیت میں ایک دائمی ستون بننے والا ہے، بشرط کہ وہ غالب آئے۔ ان ایمانداروں کی طرح جن کا تذکرہ میں نے کیا، اور عبرانیوں کا مصنف 11ویں باب میں ان ایمانداروں کا تذکرہ کرتا ہے جنہوں نے کسی زمانے میں اپنے ایمان کی خاطر غالب آ کر، جب ہم خدا کے کلام میں ان ایمانداروں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں ان راست بازوں ایمانداروں کی روحانی زندگی کے بارے میں جو اپنے زمانے میں غالب آئے اور خدا کے گھر میں ستون بنے۔ عبرانیوں 11واں باب اس کی 35ویں آیت مقدسہ سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، باس مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی۔ اس کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ غالب آئے، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی۔ وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے۔ اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی، تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ ملیں، اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ ان ایمانداروں کا تذکرہ ہے جن کا ہمیں نام کا تو پتہ نہیں ہے۔ یہ مجموعی طور پر ایمانداروں کا ایک بادل ہے، گواہوں کا ایک بادل ہے، راست بازوں کا گروپ ہے، ممسوؤں کا گروپ ہے، نبیوں، راست بازوں اور خدا کے ممسوؤں اور چنے ہوئوں کا گروپ ہے، جو خداوند تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے جیے، مرے اور اپنے موجودہ حالات پر غالب آئے، کڑوے، کسیلے، زہریلے، جان لیوا حالات پر غالب آئے، لیکن ایمان کا انکار نہ کیا۔ تو فلادلفیا کے کلیسیا کے ایمانداروں کو اس بات کے لیے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ غالب آئیں، اور غالب آنے کی صورت میں وہ خدا کے گھر میں ستون بنیں گے۔ تو یہ خدا کے گھر کے ستون ہیں جو چیرے گئے، مارے گئے، آوارہ پھرا کیے، گڑھوں میں رہتے تھے، لیکن غالب آئے اور خدا کے گھر میں ستون بنے۔ اور یہی سچائی میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر ہم غالب آتے ہیں تو پھر ہم خدا کے گھر میں ستون بنائے جائیں گے۔ اور آگے لکھا ہے، پھر وہ کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا جو میرے باپ کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ تو ناظرین، لکھا ہے کہ جب خدا کے گھر میں وہ ستون بنایا جائے گا تو پھر کبھی باہر نہ نکلے گا۔ اس کے لیے علماء کے مطابق فلادلفیا ایک ایسی جگہ پر موجود تھا جہاں پہ آئے دن بھونچال آتے تھے، زلزلے آتے تھے، اور یہ لوگ جو ہے باہر ہی رہتے تھے، میدانوں میں رہتے تھے۔ زلزلوں کی خوف کی وجہ سے یہ شہر میں نہیں رہتے تھے، کیونکہ یہاں پر جب زلزلہ آتا تو بڑی تباہی ہوتی، تو لوگ خوف کی وجہ سے باہر رہنا پسند کرتے تھے۔ تو یسوع مسیح فلادلفیا کے بلیورز کو، راست بازوں کو یاد دلاتا ہے کہ تم آئے دن زلزلوں کے باعث ہنستے بستے شہر کو چھوڑتے ہو اور باہر چلے جاتے ہو، اور یوں زندگی میں خوف، ایک دہشت چھائی رہتی ہے
और तुम परेशान गमज़दा रहते हो, तुम्हारी मलकियतें यहाँ पड़ी रहती हैं, शहर यहाँ पर रहता है और तुम्हें भागकर बाहर जाना पड़ता है, बाहर तुम बियाबानों में, मैदानों में रहते हो। और मैं एक ऐसा शहर लाने वाला हूँ जो ज़लज़लों से, आंधियों से, तूफ़ानों से, औलों से, बारिशों से, आंसुओं से, रोने से, मातम से, गम से बिल्कुल मुबर्रा और पाक होगा, और किसी को डर से, खौफ से, दहशत से बाहर जाने की कतई ज़रूरत नहीं होगी, और वो हरगिज़ बाहर ना निकलेगा, फिर वो कभी बाहर ना निकलेगा, उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बड़ी सच्चाई है कि हमारी दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जो इस कदर महफूज हो कि जहाँ पे कुदरती आफात ना आ सकें। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं, दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं, दुनिया में कोई ऐसी कॉलोनी नहीं, कोई ऐसी बस्ती नहीं जो कुदरती आफात से पाक हो। हर जगह पे कुदरती आफात, मुसीबतें, आंसू, दर्द, ज़लज़ले, आंधियाँ, हर चीज़ यहाँ पे आती है, और खौफ और दहशत हर जगह पे छाई रहती है। तो याद रखें, हमारा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा याद दिलाता है, इस कायनात के अंदर सिर्फ एक ही जगह है, इस कायनात में सिर्फ एक ही शहर है, इस कायनात में एक ही मुल्क है, एक ही मकाम है जहाँ पे किसी को डरने की, दौड़ने की, भागने की, खौफसदा होने की, रोने की, आंसुओं की, मातम की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जगह सिर्फ और सिर्फ आसमानी शहर यानी नया यरूशलेम है। और यीशु मसीह याद दिलाते हैं कि ए फिलदेल्फिया के बिलीवर्स, ए फिलदेल्फिया के ईमानदारों, तुम्हें फिर से दोबारा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह तुम फिलदेल्फिया शहर के अंदर रहते हुए 24 घंटे गम, परेशानी, दुख और मुसीबत और आंसुओं का शिकार रहते हो और शहर से बाहर जाते हो, तुम्हें वहाँ बाहर जाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं पड़ेगी, और मैं तुम्हारा सहारा, तुम्हारा किनारा होऊंगा। तो नाज़रीन, ये सच्चाई है कि आसमानी यरूशलेम वो तमाम कुदरती आफात, ज़लज़लों और आंसुओं, दर्दों और तकलीफ़ों, इन तमाम चीज़ों से पाक होगा, और वहाँ जाने के बाद कोई शख्स जो है उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो अमन व अमान, इत्मीनान, शादाबी, शादमानी, खुशी के साथ अपने आसमानी बाप के साथ वहाँ पे उस शहर में रहा करेगा। और फिर फिलदेल्फिया के रास्तबाजों को, ईमानदारों को ज़लज़लों से, आंधियों से, तूफ़ानों से डर कर, भाग कर बाहर जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुदा के घर में स्तून होंगे, और ऐसे स्तून होंगे जो कभी तोड़े नहीं जा सकते, जिनको कभी हिलाया नहीं जा सकता, जिन्हें ज़लज़ले, आंधियाँ, तूफ़ान कभी बाहर नहीं निकाल सकते। खुदावंद इस कलाम के सबब से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।